Tap the screen and like po. Ba't di kayo mag-order nito? Ang ganda nito pang biyahe. 100 pesos lang guys, oh. Lalagyan nyo ng phone, lalagyan nyo ng pera, sana all. Lagyan ng pagmamahal, na aruga, ay nako, bupis, ang putik. Guys, 100 pesos lang. Bili na. Hay nako. Sinasayang nyo yung pagkakataon. Hi Carl. Tignan nyo naman. Blue, gray, black, white. Ano pang, guys, wag nyo na sayangin. 100 pesos lang to. Bag, check out nyo na. 100 pesos lang yung bag. Tapos isasama mo ba tong perfume? For men, for women, unisex na perfume. Magkano lang to? 38 pesos? Napaka-sale. Totoo ba to? I-check nyo nga guys. I-view nyo lang. Ang nasa price dito is 38 pesos legit. Oh, 38 pesos lang yung pabango. Ay, napaka-bupis. 38 pesos lang yung pabango, guys. Nandito sa cart ko, kitang-kita, oh. Ayaw nyo ba mag-check out? 38 pesos na lang yan. Ano, Tantan? Taga saan ka, Tan? 38 pesos, guys. Ayaw nyo ba? Ay, nako, bupis. Hindi magagaganyan for today's video. 38 pesos na pabango. Ay, tapos eto. Wait lang! Totoo ba to? 15 pesos? Bag, guys. I-check nyo. 15 pesos. Kung tama yung nakikita ko. 15 pesos na lang. Ano na? 15 pesos? Big sale! I-check out. Oh my God. Ayaw yun ng 15 pesos na bag. Kanina 100 to. $15 na lang siya. Oh my God. Guys, napakamura. Ang pabangot 38. Ngayon lang to nag-sale, guys. Yung wipes nyo napakamura. 64 pesos. Eto, oh. Piso na lang. Ang bupis, we. Kung hindi magla-like, hindi mag... Napakamura ng bilihin, guys. Ano na? I-tap nyo na screen tsaka mag-like. Guys, yung bag 15 pesos, yung pabango ganun na lang, ilang per... Ay, hindi magagaganyan, be. Ano na? Legit. Ano na, guys? Check out nyo na yung pabango. Check out nyo na yung bag. Murang-mura, 15 pesos. Ah, hindi magagaganyan, be. Sinasabi sa'yo. Tingnan nyo, guys. Yung pabango is 38 pesos. 38 pesos na lang yung pabango. Yung bag, 15 pesos. Legit na nyo naman nakikita, oh. 15 pesos na pabango. Ay, hindi. 38. 15 yung bag. Tsaka yung 74 yung long sleeve. Guys, hindi magagaganyan for this video. Ano na? 15 pesos na lang yung bag. Ano nang plano natin, B? Order na. 15 pesos na lang yan. Ano? 15 pesos na pabango? I mean 38, tapos 15 pesos na lang yung bag. 15 pesos. I-claim nyo na yung voucher. Hindi magagaganyan. Eto pa yung matindi. May brief dito. Ang mahal ng piraso neto.